الله عليه وآله وسلم تسليما فأما الإنسان خلق أدبته إذا تمنى منا مبتلاه نال جربلا ربه أتي على برو فأكرمه نال يابوني ونعمه كان من كاي فيقول أدبته ميكاتو ربي أقول سيغاتا لنتي على أكرمني فلا يعرفني وأما نكا إذا تمنى منا مبتلاه ناتي على يالا جربي فقدر كبريك عليه كقددو أكا لسكاه أكا سرسلاولا ويقول أنا مدمي كدو ربي أكو سكتا لنتي على أهانني ولا يعرفني Yalla abamiri nyami atete ban oto la tukrimun auto te poyeke aliyati ma yati manara kage yati no poye boy wala sunyala ko se fitini ala ko inna rabbaka la bil mirsad ko arba dew ala ta'ala yikale wati babawla ko nga jato wati bawla de wati kapo ala soro wati ubi nga jato la kan jato ala ka danfe baba ubela kan jato ale ala ta'ala yerena se wal watri alukma la yereka utmana kalen kele ko fe ala ta'ala ya yira anna kalen keku o mun ma to ale ala ta'ala ayodu haraka kuma nana laban mun kan ko Muhammad Lamini mɔgɔ ninnu ta halakili ko fɔla dɛ alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi adi maa lɔ i tigi Alahu Taala min kɛ adu kaw la a ye rabbu de fɔ ye a m'a fɔ ko alam tara kayfa fa'ala rabbuhu bi adi a ye dɔmiri di kira ma mɔgɔ kɔrɔw ka kuma lakalentɔ a bɛ dɔmiri di kira ma rabbu ile Muhammad Lamini tigi Ala de y'o tɛ bɛɛ tigi don mais a b'olu bɔ a la o kira ile tigi diɲɛ sababu ye o maraso tɛ i m'a ye kuma laban na o ka halakiliw kofɔlen kɔfɛ fa aksaru fiha alfasada fasabba alayhim rabbuka toujours a bɛ dɔbili di kira ma u ma tu i ta la mun kɔni ye u ma tu i ta la mun yɛrɛ nalen kɔfɛ u ma tu i ta la n'u ma to a la o tuma na n'o ma to i tigi Alahu Taala ta la e de ye o nali sababu ye o tuma n'o m'i dɔn k'i kɔrɔsi k'i ye wari ɲuman dɔn i tigi Alahu Taala bi a tɛna o to yen n'o y'i dɔgɔya Ala tɛna o to yen mala sunya bolo ma fasabba alayhim rabbuka sawta azabin a ko cogo di inna rabbaka labil mirsad mo inna rabbahum labil mirsad toujours avec le ministre de la kirama ay adukaw haraki to inna rabbaka labil mirsad kasamudukaw haraki ko inna rabbaka labil mirsad toujours avec le ministre de la kirama ko mo mena be eti ala de o diye yere shikara ke ala kira kiri ka ala batu ba ala bo ilahi akirenga subhanallah foli ka fisa diye be ka subhanallah foli akirenga sujuru kele beni ka fisa diye be ka tembili ka dubu ba sujuru la o ala kira kele dole aljina ko wo wasake mala sunya buruma ala ko kira ma ko inna rabbaka labil mirsad domiru mun betira be fe la yoron dole ko ya ma muna kasro mo do le be harakila o le da be domiri de kasro be la jele tigi ala de mo harakila me ati domiri do lu ma da be domiri di kirama sababu do le be kuma ka yira ka fo fe o fe be kan ga ken no mo o lati kira ni ka mo ma to olu da ma tigi tere ile mo la min tigi fara bala o tigi kere no ma to fe mi yo so o kere ni ka ma to fara so ma nya shi be ala kala ka ma to ko so abe do mi bo olu yere ka ma olu ta fara o ko sari ele mi be ya présent ele tali ko yi
tebra wata ka do akulaw inna rabbaka labil mirsad masa iti alaw taala le yolu dende adu yomra awa o masa kere pe mi iti ge fa wole diga mo fa dende na no ma tuitala arabi kala su fa amma nu ma yakun ga yoron de ko rango hadisa mu be ka foko kira kira ka ba ko jangata na kira ka mato che bu korona kurba hadisa ni sosola hadisa ba sosola be korona kurba sosola pe jangata ene shamo kira ka teme awani e domiri nunu na chugo la je dro fasal chugo wala tala ibe doni kala unyiri ka mumbe ta shiri kala ngarale unye korana na o ka fuye mun ko so ay mama fo ina rabbahu aka fo ina rabbaka kasro kuma tume kala mo dole parce que mi olube lakale na audi kuso do wori kuso do mi rube yirma ka hakilla jigi ke mum be fe ka beto nungure ba na ko ina rabbahu ko lu tigi ala on tara ha mo la mi tigi ala wori ka baraka woti kiri ni bi ma inga mo le la jito mala sunya fa amal insan ala ko mo la mi fa amal insan adabadi wa adabadi insan me alif lam mim bala alif lam istigraqiyate alif lam jinsi adabadi beni sibeya fa amal insan ko adabadi naturellement mo gancho ala fe idha mabtalahu rabbuhu lati alaw ta'ala ni yaka ko yarabo masai no ya Allah jarabi ni muye fawe tafriya li alebe fawo ni nya folike ibtila'u lila be fasalji ibtila'u la jarabi la nati ala ya Allah jarabi ni mu fe wala jarabi ko fa akramahu aya Allah jarabi ni bunyai wala amahu kan neman jiya kan fan befe fa akramahu ka ke julma je mo jebe handa yugo duge mo ba kan fa akramahu ka titiri dama ike famai ike duti ike demayati ike karama duge fa akramahu ka bunyani daraja jima wala amahu ka baka neman bodin daka wale la jar araba wala farko itala nale alai adabadin la jarabi ka bunyani herakiye kene yani shi ni kota anta beba ko na furu wa bele bala ima yako adabadin kan naturi ba fo fayakulu yani idha mabtalahu izali shafibe nim adabadin la jarabila abe mufo fayakulu abi kanto wala jarabi nyoro la abe afo rabbi konti ala akramani ala yariku we adabadin natural la sala be mi pass amaka kuma ba fa dara kene ka be ka me ala ye hereke ala ye shidi ala ye kene dia ala ye kenya ala ye jurma dia ke ala ye nafuru dia no ta fa dara de fa do ba fo be mi ta fo dara wala ka sha ala do ko fa ya kulu aba fo ni sari aba fo ma ko lisanul hal we ni ka adabade abe yere ko la abe mu fo yere ko be fo ma nu sokadi me esa ka fa dala ko nu sokadi ya ni ka mo ye nyasugo do mate Allah haraya ba yira ka fo ko ni a jisu kaside me eska ka fa dala ne ka kwa le jisu kaside do amma fo ka ko lisanul hal adabade la haraya be kuma kasrama ken ne kunye wotmala adabade nature naka hera basro a nature le be kuma fa yakulu Allah sal le be kuma iba famu ko a ko kari ko ni yoro ka ya bola be lo adrege to chugo na tamba chugo na suno ko chugo uma a ko yoro ka ya le buru ala da ma fo do fona da ba fo me da da ba fo ka do do te a ke chugo ba fo a ke chugo ba fo ko yoro ka ya le buru ala su fa yaqulu rabbi akramani fati ala hereka
ودمنا توني إيكا نقول إنسان حالي لو نوتي كافر نو ولو تعالى هو ما إنسان الكافر بأخره أما إذا ما ابتلى أما الإنسان ودمنا السلام بأخره نافي بأخره كافر بأخره بدل أنا بدل شو بدل إنسان يكون ودما كافر تنتهي على لون ودما فيقول ربي علمنا فكونتي على سبلي على داتنا فأبدا كونتي على بس على تعالى يرفو ودما ما أدرسكم بأفو akadoncho akajimi swali ke ko jinteo menia ni ka dawa kare ka jimi so kodi dabi na wole fo me ayere ni kumbe mi fai ala bo wole fo la be wole sanu hali wala utman ni ma fa yakunu fasani lisan hali ke kafiru sinu wala o insanu beli bala utman beli wala ka ala suni abe alba din kono ka foko here jire alba de majiye kono ko de ala ka bonya ila no ko ye au alba de ka miliya nite teriya buna ukanga seka wala da shama soro ayire sabe na bo bunyete ikake julma dia baka ye bunyete ikake masake ye bunyete de ikake debayati ye bunyete ikake mio miejie kono mo wache yima shija bi buro na furo bi buro ayera jira na bi kono ko bunyelo ala ka ase mali ima famu ayi bunyete de akumbe ko alba de beli fo mais est-ce que ala ya di wore kama wa we o kam miliale abo kono ko ni ne bunye imama ali kame kwa le srenjo no be here badi kono kwa kera ko mo be tore ya la no be tore ya badi fara kono kwa kera ko mo be here kono afula bela jere ulu taji we ala srenjo kama ko de sifatul muttaqin no haji baraka ko ayaka ba aba dikri ni kera ala srenjo ige ni kera ala mo yere hakika ige abitini yere ni itaye o parce ala ka dabo mi kama kunfu ne ba ye ko buyeri ni tore afara ko so abo ko ko do yamado o ko ni site kurona kurbo wore tini mate alu beitu ba fasayi wa amma tiri amudala abdabra mi kama bena jima yani ka sura laba wa amma ka idha mabtalahu ni alam mana adaba din la jarabi ko ni to sira ali adaba de kai idha manamna mabtalahu na la mana la jarabi faqadara kagbane ke katibu ke alayhi adbadi ka rizqa wa qahar kira mara kasro slaw na tara wajiri ke amma ko washibane amanya ko mo washikoro me o bi ti ajo fe ere ta lo muno ai me mugara ita wa dudu shama so ki ko nai kala sunya o be jul manjale nyina o ba bi ko le kunye kaso wo mi chire kwa ke kaso imma do mo ka shira ke ita here de bo la te me ita do kaso be fufo be ba fo akaro ke ka waju ti la kaso ka fufo abi ko ni ka bunye ike lawa ko baro ko amma idha mabtalahu faqadara ni ala mana da badin la jarabi ka di huke alayhi akan rizqa wa ka halkira di hu yaso fa yaqulu ala badin bi ka do rabbi ko tigi ala ahadani baya le to bare ni be lisanu halle akala ya le kumati do da tafo kirengere unda ba fo bale da ngera mu tellement que domodo na le ma do de la te balo so akwani no manya ma te fon so c'est dire pour benela abade kono kwale komanda lai abe kurudi ke poka dugwe do era teta sabia yorolo wallahi do wale balo abi kono ko ni ndego ni ke ki komanda lai kwa weka kuna mirire weka lisan hali beti billahi ni te kasro iko ka dinin diere ni be die be balo lai me be je saki ka samara so ala ko faqadara alayhi rizqa nani ki gal je ko de tiga so be yiri ga dese
bilaye ka sɔrɔ dɔ ka tilela fana dɔrɔn bɛ a ka midi domini 10 000 francs a bɛ taa sigi restaurant na k'a jɛni o yɛrɛ de don an b'a restaurant dɔ yan a bɛ se kɔnɔ 10 000 francs ça suffit pas a b'a jɛni ka wuli ka sɔrɔ dɔ bɛ yalala 60 cɛkɛ sɔngɔ fɛ ka dɛsɛ ka sɔrɔ o min bɛ 60 ɲinina ka dɛsɛ o ko ka d'a la ye ka tɛmɛ min bɛ 1000 jɛni 2000 jɛni midi fɛ ka tɛmɛ n'a sen fila hali a t'a la o kan ka ko kɛ. A bɛ ne kɔnɔ k'i ko man d'a la ye wa ayi ala ko a y'a de ka leçon faamu n'i y'a faamu i ni bɛ lafiya ten kosɔn arabetu n'o bɛ hɛrɛ kɔnɔ a kɛra ko o tora n'o tora kɔnɔ hɛrɛ kisɛ ni fila si tɛ joué olu kan ni lafiyalen don fakadara ale rizqa fa yaqulu rabbi ahadani ko ala y'ale dɔn ala ko kɛla kɛ n balimakɛ adamaden i ka lisanu hali bɛ min miiri la o tɛ la kɛ i b'a miiri ɲa min la a tɛ ten bonya tɛ nin ye dɔgɔyama yɛrɛ tɛ dɔ nin ye mun don ok an bɛna fasa di la tukrimuna al-yatim aw tɛ yatima bonya ok a taɲa dɔ kan an bɛna ban ka taɲa wɛrɛ n'an ma yatima bonya tɛra tɛ yatima mun nafolo bɛ mun fa bolo a balima bolo a sala min kan ka tiɲɛ ta o ka tiɲɛ détourné k'a gosi o la c'est à dire i ma wɔsi i ma foyi i ka mɔgɔw ka nafolo détourné ka yatima den to tɔrɔkɔ tɔrɔkɔ la i de ye étage wuli diɲɛ bɛɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na i nafolo détourné a ye mɔgɔw ka nafolo détourné ouais ko banque la ko ça a été on sait pas qui a trafiqué voilà traci tunna wɛrɛ tunna ka bɔ banque kɔnɔ ten o y'o sen d'a kan o la k'a fɔ ko ni dɛsɛ k'i la ni dɛsɛ k'i sɔrɔ k'o ye dɔgɔ wala hɛrɛ k'i sɔrɔ k'o ye nafolotigi k'o ye kunnadiya ala fɛ la ko ala ko la tukrimuna al-yatima yatima ka a fa n'a baw a n'a mɔgɔw sara hali k'a ka nafolo tufa ka taga a yɛrɛ taamu ta n'a ye o hɛrɛ min bɛ aw bolo a b'aw kɔnɔ k'o de ye hɛrɛ ye wa nafolo b'i bolo i k'o ka foro détourné a b'i bolo i k'o ka misi baden i k'a détourné a b'i bolo o ka wari min tun bɛ banque la i y'a détourné a b'i bolo i bɛ ka ka daamu ta o de kan a b'i kɔnɔ k'o de ye bonya ye quoi nin tɛ bonya ye dɛ kelen a ye yatimaden min fana bila kɔngɔ la a b'aw kɔnɔ k'a fɔ ko ala y'a dɔgɔya parce que a bɛ yaala ka mɔgɔw deli ala m'a dɔgɔya mais jarabi don i de bila la place dɔ la i bɛ tun bɛ se ka nafolo détourné ala k'i lajarabi i tun bɛ se ka misi détourné lajarabi don a pouvoir b'i bolo i bɛ se ka détourné o i t'i ye et puis fana détourné ten a b'i kɔnɔ k'o de ye bonya ye wa hɛrɛ b'i bolo o ye dɔ ye o tuma na hɛrɛ min bɛ sɔrɔla haramu sira kan a b'i kɔnɔ ko bonya don wa bonya tɛ dɛ dɛsɛ ye mun sɔrɔ sabi dɔw y'o ka hakɛw domu f'o tora dɛsɛ kɔnɔna a b'aw kɔnɔ ko ala y'o dɔgɔya de wa ala m'o dɔgɔya o ye dɔ ye taa n'a ye sansi filanan kan la tukrimuna al-yatim n'aw k'a ye ko dɛsɛ kɛlen bɛ ka aw mako sa parce que a tɛ yatimaw bonya a b'aw ka sɔrɔ sira fana di wala tahadduna ala ta'amil miskin n'a tɛ yatimaw ni dɛsɛbaatɔw ka hakɛ dila aw ka sɔrɔ sira a bɛ dimini ye ala fɛ parce que ala bɛ yiriw den ko aw ka dɛsɛbaatɔw sɔn mun ma se ka se sɔrɔ ka sɛnɛ kɛ aw ko parce que e ne ka sɛnɛ kɛ a ɲɛna i b'a to i kelen ka yatimaw ni miskinaw ni yɔrɔ tigɛ ni san wɛrɛ n'i ka foro ma ɲɛ kana baga maa si ma dɛ e yɛrɛ o tuma na n'a ko a tɛ dɛsɛbaatɔw ka hakɛ di ala b'a ka sɔrɔ siraw dimini ye hɛrɛ min tun kan ka don a ka jamana kan a bɛ ban ni nafolotigiw ye nafolo kɛ leburubani ye ka bɛn o da ma a jamana o jamana y'a ye a bɛɛ bɛ ci kɔfɛ a y'a lajɛ dɛ n tɛ fɛ ka jamana o tɔgɔ wele binkani warala jamana o jamana kɔnɔ
bingani suwe juma kata mo soro ka wal ba ko ole bingani o e fitini ne o atigi ka sra mi soro par exemple e ka diplôme soro ele ka wuri ka barake mi yera ma diplôme soro o ko le passer ko la teme bingani parce que mi tun ka kan bara e aka u ban mi man kana e ka place dole ma bingani akira ki bulu do approche ko ka boli o kan do abe bingani utmana ni tonyoli warala jamana o jamana kono aki sigi ka ala ka mashiba kono fanta ya ba jamana ci siga shitala abe siga ke sanyi tampo abe siga ke sanyi kebe ko e me atela ba atu ko ntela ba hereka ala ti jeli tonyoli abadan danfe shiboro ka fil islam faradu danfe o danfe do la tonyoli gabe hali kala masayi ala bi wi bingal mandala ay alwa do ka hakko do ala ko la tukul ko dese ka usoro muna dese ta usoro we amana do ala ko kella abaw kono ci womina ko na furu sore halalaka e haramuka ko de bunye kella abaw kono ko ni mo mi fona sabi do ye strategy olu nya fo fanta ya bi ko ru ma ko sa sabi do yo se no ka soro srawka abaw kono ko le do ga mero kella tete oho awti here soro la sabi aw bale do ka da mo ka hake o do ma e awdu me ka here soro ko sra kono na kella abaw bi la nya tete balla tu krimuna yati awti yati mo ko ya abeke tuko ni fanta ya te se o ni fanta ya te ولا تحدون ولا تحدون أو في ولا تحدون ولا تحدون ولا تحدون أو تجري كلا أو تلاشي كلا على طعام المسكين مسكين دين كدومينا أتلاشي كلا ولا كم أول لاشي كدي يتيم ديو كدومينا يتيم ديو نيران يبي أوكم ما أنا ما فكرت طعام المسكين ala ma foko wala tahuduna ala ta'amil lil miskin c'est-à-dire ka foko ate domine dila miskino ma ala ma foko ate domine dila miskino ma de matete ate miskino ka domine dila uma ma flali ite miskina domine na o ekele ani te miskina ka domini dilama we dore parce que ita emiye abe foku ito dila mais jedo ta emiye abile boro iban baka duka jundo ele ala ko to amul miskini idafa lil mulk miskina ka domini wele ba ku auta dila amma ko kwa miskina domini ila ta ku ala le miskina domini ما يكل فأولى لفاقات دام أبين كنا كوي إتارك إفعال كاسو إكادون نكاسي ما لا سنيا بروما ألاكو ولا تحضرون على طعام المسكين أنت مسكين أو كدومين تلا وما تقول لا شريك أو كدومين تلا وتاني يروبا إتنا جيتنا مغورة لا شريك تلا أكيد هني أتيركم كادي أبين ميكو a hakri be ela ma fe e balmanche mo bi kere fe ne ba fu ya ni me mo fle kere fe ni lawla i koro be do go be i ba be ya fe i be ka to ni mi ke ya fe o sama o so aye nyon la fi kabla de se ba to ka do mi ti ka no kera o be la fi so ji ka ta fra la harata no te go yete so de ka uto misikina denw ka suman domo na aw b'a fɔ ko bonya bɛ yen n bɛ baara dɔ joli de la o de ye bonya ye ko a kɛra man di ko ala y'i de bonya i bɛ min ta don min na n'o fɔli bɛ fantanya min k'o ma ko sa ko ala y'o dɔgɔya o de dɔgɔyama ye i kɛlen bɛ ka mɔgɔw ta gosi wa ta'kuluna turasa ɔhɔ aw bɛ kan ka tiɲɛw dɔn wa ta'kuluna aw bɛ dumuni kɛra su ani tile film dɔ don turasa tiɲɛ la a tilan dumuni na lamma min ka sa a bɛ tiɲɛw dɔn na dumuni cogo bɛɛ dɔ la
abe banga foko o de ye nafolotigiya ye k'o de kɔrɔtɛ k'o de nin k'o de nin la ko fantanya fana kana t'o sɔrɔ cogo da t'o sɔrɔ k'a to nin na وتأكلون تراث أكلا لما ولا تحضون على طعام المسكين ani la tukrimuna yatima ni kuma fɛn o fɛn tɛmɛna a bɛɛ lajɛlen bɛ woro mun na waaw ni waaw tafsiriya ye wa tuhibbuna al-mal waaw ni waaw tafsiriya ye min o min tɛmɛna nin mun de b'o bila la limaza la tukrimuna yatima mun kɔsɔn a tɛ yatima bonya mun kɔsɔn a tɛ dɛsɛbaatɔw ka dumuni di mun kɔsɔn a bɛ tiɲɛ siamanw dɔ la parce que wa tuhibbuna al-mal sabi nafolo ka d'a ye nafolo ka diɲɛ de bɛ nin bɛɛ se la aw ma ten ale bɛ kuma min tɛmɛna a b'o de fasali la sabi wa tuhibbuna aw bɛ kan ka kanu kɛ al-mal la nafolo la hubban kanuna jamma min ka siya kanuba kanu gɛrɛ kɛla ala ko kuma ni résultat de bɛ dire ma sisan kamla wa amma al-insan idha mabtalahu kamla yɔrɔ tɔgɔ ma ko ni ala ye hɛrɛ k'i ye walama ni ala y'i lajarabi a sababu don didi la nin bɛɛ lajɛlen a kana k'i kɔnɔ ko bonya don a kana k'i kɔnɔ komi dɔgɔyama don tɛntɛntɛ nin si tɛ mɛ mun don ala ko a b'i kɔnɔ kɛla hey adamadenw a b'a miiri ɲa o ɲa nin si tɛ bonya tɛ dɔgɔyama tɛ ida tumana min na dukkatil ard ni dugukolo mana gosi dukkatil ard ni dugukolo mana yɛrɛyɛrɛ dakkan gosili ni yɛrɛyɛrɛ sugu bɛɛ de la ni dugukolo mana gosi ka yɛrɛyɛrɛ o don de aw bɛna dɔn k'a fɔ ko nafolo min dir'i ma i ka mun tufa dɔgɔyama mun y'i sɔrɔ ni dɔgɔyama don ni dɔgɔyama tɛ a bɛɛ bɛ lɔn tuma jumɛn iza dukkatil ardu dakka ni dugukolo yɛrɛyɛrɛ la waati min waja rabbuka dakkan o ye ka gosi ka mugu ka gosili ko kelen tɛ dɛ gosili ko ka gosi fo ka mumuli sugu bɛɛ dɔ la o de dakkan ye muguli bɛɛ lajɛlen sugu bɛɛ la fo k'a kɛ poussière ye a bɛ nugu fo ka tɛmɛ mugu kan a bɛ taa fɔɲɔ fɛ de parce que tuma dɔ n'i ye mugu fili sanfɛ dɔrɔn a dɔw bɛ jigin fo ka na bin dugukolo kan mais tellement que ni dugukolo mana mugu a jigiyɔrɔ tɛ yen tugun a bɛ taa fɔɲɔ fɛ de a tɛ ye waja rabbuka ko i sigi Alahu Taala ka yamaruya bɛ na ala yɛrɛ bɛ na o tɛ fɔ yɔrɔ in na waja rabbuka ko ala bɛ na ayi o ye mɔgɔ ma akayidu kalan n'i ma tawhidu kalan ka ɲɛ i bɛ sɔn i b'a fɔ ko ni ala bɛ na yɔrɔ tɛ ala kori voilà yɔrɔ tɛ ala kori ala de ye yɔrɔ dan waja rabbuka iti ala yɛrɛ bɛ kɛ waja amru rabbika n'i tigi ala ka yamaruya nana don min wal malak ani mɛlɛkaw sɔfan awa safa sɔfan ani safa mɛlɛkaw bɛ kɛ ka safa ta yɔrɔ bɛɛ ko o don tɔgɔ dugukolo gosi don mɛlɛkaw kɛlen ka safa ta ala ka yamaruya bangelen kɛnɛ kan don min i bɛna dɔn o yɔrɔ tɔgɔ de la ko minnu tun b'i bolo diɲɛ kɔnɔ bonya ni jɔrɔmandiya la ko a kun ye fɛn min ye gɔrɔya ni dɛsɛ min tun b'i sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ko a kun tun ye fɛn min ye i bɛna bɔ a bɛɛ lajɛlen kalama o don waji a yawma izin a ko ni nali kɛra o don tɔgɔ bi jahannama ni jahannama ye kɛnɛ kan kɔrɔ jahannama bɛ bange kɛnɛ kan o de ye wa burizati jahim liman yara waji a yawma izin no o lahara jɔ don ni nali kɛra bi jahannama ni jahannama ye don min bɛɛ lajɛlen b'a ye yawma izin o don tɔgɔ de sa yani yawma don min idha dukkatil ardu dakkan waja rabbuka wal malaku saffan saffa waji a yawma izin bi jahannama
ala ko o yawma izin kun nun kedo yatazakkaru al-insan adaba de hakili beji muna mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'am mabtalahu fa qadara alayhi rizqa alay heremu kekiye ani digu musro je kono ani mo kala sababu ye ki ka heremu boshi ani yere kala sababu ye ka here jugu musa maka se yere ma jago ya here ni la jarabin kelen na bela jele ibena do oloto le ni bara nu kala ni dukkatil ardu kala domi ni jaa amru rabbika na domi ji abi jahannama kala domi yatazakkaru al-insan adwa ne hakili beji ma sa'a wa ayabi yatazakkaru al-insan ma sa'a yimyo mi wole ndiye kono iba donye ne ko ja ko ala isra dima kila jarabile ibe bigita ka semeli ka sietri do déformer ka do ki saboye ala bi flelawo ni kolo mi dile make ala ka kolo ndi ma ki la jarabile abele kono ko be se sietri la jala ki la jarabile inna kaydi mati wa umli lahu Allahu akbar sedi isse ka di bori la ibe se ka ko ta ka chun o sendia no kele mi dile mante e mo talaka suyeni ke abi kono kwala yibunye jayo kele ya ndima kila jarabi o mara betini fi wo pene dile ma jen kono ibe na be di kun lo la hara jodo ni bara nu kela iza to ketel ardu kela do bi na do jurma dia ni kuma na die be ba fo karikan hani ka fufu ba ko wala ba kan ja ima do aujourd'hui tu devais utiliser ça sur le côté positif. Il faut utiliser yoro le la miu metani ala kasra il faut utiliser il profitera pour utiliser juma sera quand c'est qu'à faire diema il doit faire la bague il veut d'ado il a mabtala rabbuhu aujourd'hui il veut d'ado yede yatazakkaru al-insan ala ko jodi wa anna lahu zikra mais au dos hakliji et bien boire karama au boire karama au dos ça donne pas de résultat et bien doye ika namara mun kenni sra no yele yepi ka soro ona gbere mu yin so e masika mu yaka o vraiment parce que ni gbere do soro do lu fona betal tamu yo ta chenike aya nyiri ka dese abela banga ta joso ya obi abeta kari yoro la udanyo mola utmara la jarabi mi soro herela ko mujugumana ala ko I hakili bela jiga ko odoto wa ja kunye juve mi mais I hakili be jiga ko do mi na ti na fa to wa anna ala ko jugudi anna yani kaifa wa anna judi lahu kalbe ke woti gira ko zikira hakili jigira ko ba nafa hakili jibe ke judi kan nafa do te hakili jigi kan nafa yo bana ni bi hakili jigi kin nafa ka hakili jigi nafa ka ke je ni ko yakulu wala na hakili je ko e ko jani bunya bani ni kolomba ni hakili juma ni jolma jani ni gbere ni digu ni fo fe tunya ko ja baraji de tumba be ko fe ni tun ka tama chugula jajamata ba be ko fe ni ma bla chugula wutmana inna na o resultat soro domi yakulu adaba de mi ka to lo to ya leita ni wale ban nata ale ban nata natala nata mi te nya soro tumuni tunga do wole leita yi ro ko tunga do te beka arabu kana leita ibaye adatu taraji mu kasha la alla bala akasha harfu kasha wutma leita na le fola fo fe ma mi te se ka rattraper tourner leita be utiliser yene l'autre là na aller utiliser là aller se ka rattraper fin jamais be on be se ka rattraper par exemple au cours so baba no na mo be na misala de ko leita shababa yaud na wala bol misala leita shababa yaud mo wakara che ko ba ko e ko ni te se ya tu be ko se tu ni sa e na la che je se ya be na tu wa o bana o tie ko ko kere ko na ko ni la ara ta tin na tu bana di wutmara
na sari ntunga don joro ba ko ntunga don fate ge kam na te kala ka soro fana o bana de ni temra o temra ni o ma leta be utiliser na ta fendo le ka minte ko sigi tuguni fiyo leta be foyi o ko yakulu adabade mi kanto min la jarabi la nama la jarabi tama chugula wole bi kanto ya leitani kwale kan natado ale ka tinga dondo kaddamtu nale tunga nyasigige li hayati akawo doto nyama ya ye ni la jarabi ni nuye la jarabi nu ndabora le ko ka lahara le sene lahara sene foro e dinye la jarabi abe famu lahara a sene foro de dinye la jarabi hera kum juma ala kana ko malaka fa yawma izi ala ko oloto lahara jodo inya be la ko kise ka dobi la yu'adhib ne fa ya ko me do be fa ya se la yu'adhab okay amna tana mana flabes am be fa ko la yu'adhib fa yawma izi ala ko lahara jodo la yu'adhib ko jangata teke azabahu ala ka jangata nyongona la ahadun muwakkirin bela sari muwakkirin site seka ala ka jangata nyongona ke ala be jangata min da adamadi min masoka ka la jarabi tama jogola diye kono na nona ke ya le tai anona ke ni sabaka ila hara jodo wotigira bugo ala be na jangata min da ka wo ala ka jangata wotigira bugo la mugo shiti seka wo jangata nyongona ke di nimisa imena woro tasma min la hara jodo dan fete mi me seka wo nimisa nyongona da ika ala be na nimisa min da wala la yu'adhib jangata tike azabahu ala ka jangata nyongona da ka fitela ahadun dan min kirim shiburu yani la yu'adhibu ahadun muwadingelen tiseka jangata ke azabahu ala ka jangata nyongona la ka fitela waya amana do wala ni ma holi kosege ala ma be holi kosege kafir jema ka yira ka foko la yu'adhabu ahad la yu'adhabu adhabuhu kafir jen ka jangata nyongona wa jangata meke kafir jen o mo shisi se ka daka ahad mo shisi ka nyongona ke ala ta kelina c'est ala be jangata min der kafir jen ka mo dingene te se ko jangata nyongona ke ma mana fla be bo nga don galo kriyer be mika wode ka domiru di alama wode ka gini ni ka domiru di adabadi maika adabadi la jarabi bainka ma fla be ko be bo na jiri alama domiru di alama wode ka gini wo doy farabo nyama wala yusiq wala yusa wala yusiq ala ko sirilite ke wasaqahu ala kasrin nyona la kafri chaina ahadun dan fekele shiguro yani wala yusiqu ahadun muwakkilin tisika sirrike wasaqahu ala kasrin nyona la kafri chaina sari ala be sirri min la ka jahannama takami joroko wala ni o sirri kwa muwashika sirri te safe we sirri ko juda ni sirri la ole te foni min ko fe ala kan jisi ya ayyatuha an-nafs jiya la jarabi la bana mi ma wole flet mi ummas la jarabi famu ulu tale gara la yusiku wasaqahu ahadun munga la jarabi famu ulu ka ye ko ja jurimandia sija kenenya demayati nafrotiya masaya joroba aduna bora ani deseni fon nu ni fɛn fɛn ko olu sɔrɔ olu ka faamu a faamu cogo la ala b'i kanto ma ko ya ayyatuha nafs aw ninkun mun ɲɛ yɛrɛ la ka kow ta fan lɔ al mutma'inna mun jigima falen do ni lajarabi ninnu ye olu hakili sigilen do ni lajarabi ninnu ye
bolo ko ala bi zikrillah tatma'innul qulub ala bi zikrillah mu'min hakli tolebe alaka wala bi zikrillah mu'min hakli tolebe alaka mu'min kala ala lombaga ye hakli jigirbe alaka here kono hakli jigirbe alaka gore kono ale koni ka do ni shiteta ni alate here wo dore wo makala nyama utma ale ka do ni alake wali utma ala bi zikrillah tatma'innul qulub mun ka loni ala ko la jarabilo no tenne ka ko jenyete nga ko goye yerete ni examen de mun kala tenno abe fon ma ko ya ayyatuha nafsul mutma'inna aw mu yenda jarabi faamu naw hakni sigila la jarabi kono ni dun ka faamu te do hakni sigi iba ete panike oh kuso ala mo hakli sigile do iba ya apanike ntenyera ma ya kono fuita ba jaka il est tranquille kuso hana yoro do blessé la sumakali parce que du sukumbe aka jori sira o tama normal la kala ko tabo o ni dusukun be tama na be juru circuler normal la fargoro ko jori do wisma jona mais mo mi jati kele no dusukun yere be yere dusukun ka jori produit sugumi atisira ko o pratique ketuni iba jori do fana be sumaya ka suma o tuma baraw be fanga soro ka tanye fe parce que jati ke wora be mais ni hakli sigelo no dron iba ka barate bien paniki yɛrɛ de ya adamana bana do wɛrɛ ye a bɛ fanga don bana tɔw bɛɛ la a bɛ dɔw wuli n'u yɛrɛ wulilen don a bɛ dɔ fara dɔw puissance kan ye mais ni hakili sigilen do don kɔrɔmaw tɛ o yɛrɛ sɔrɔ ka wuli kɔrɔmaw yɛrɛ fana bɛ suma joona ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ala ko ya ayyatuha nafsul mutma'inna aw mun ka lajarabili faamu aw ni ko jigima falen no ni limaniya irji'i eye kosigi ila rabbik kata iti alaw ta'ala kan lajarabin kono ni hadisi way here yite panike ala ma ngoni here ka do soro fu be sa ko na ko du ala ga imago gore fona te ku do la ni afola kwa ka mobile na ka masandi do jenna se dro e ba jero ma ga ba no fe akume pere tellement que a son tigela kono jigitige a jigitigela o ale ma no ko bala ga ndaba ibe ndala domina dorma kelma ni bulu muna fara ko be bore be e son tigele kono ni mariya tanyado ala kana da jaru bore nanda ala ba fo ko irji ele hat ni gun hakli sigile irji ka ko sig ila rabbiki kateti ala taala kan yimo yo kono ni hakli sigile e koni yo kan yimo ko so yo kan wa radiyatan ijelendo niti ala taala kan yimo yo dum akalla jarabi ni sugu fula be do a here na gore mo ijelendo o mardiya jen kidimi mafa we adiya tawi ni ya fasana la haratawi irji'i min barula diya kono te mutma innan hakli sigire la jarabi fula la jere kono irji'i mutmana abe foki ka kosigi isayadu ila rabbiki katiti ala ta'ala kan nema kono radiyatan fo be di mai jen ba pela jere ma parce ala ki somio mina abete kai mardiya ala ira fa jen bi mo kadika te ere ta jenka parce que ni mo e fe dima hana jeriye mi ya dima no ma na ma dia oni abi buru abeke toka jeni mais a jeriye mi ya dima ajela o yere fara te wore kama ko waridwanullahi akbar ala ka je o ka bon ka teme aljira yere diaka mi ya dima o yere soni no e yere ye ele soni ba ye de mais ale yere soni be e yere c'est ni mi yi so i soni yere ka dale kus c'est ibn sodia katime adilima mais onu sodia le ti ko akon dilima ay ikon ba tale o no te atiketi kala so wala
marudi ya diɲɛ kelen bɛ ni kun min ma Allahu Ta'ala ko fadkhuli a bɛ f'u ye sa ko ere ka don a diɲɛ ta n'i y'a ta diɲɛ ta ye fadkhuli komi e sɔnna Ala ka lajarabi in bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ kɔnɔ yan gɛlɛya ni nɔgɔya o si mi bu ja ka don o fadkhuli e ka don fi ibadi ale Allahu Ta'ala ka jɔn ɲuman hakili sigilen tɔw cɛla mu hakili sigilen bɛ diɲɛ kɔnɔ ni lajarabi gɛlɛw k'o sɔrɔ o tɛ b'o ja kan ni hɛrɛ ba k'o sɔrɔ a tɛ b'o ja kan n'o taa fara olu kan yɔrɔ ka ɲi i bolo e b'a ye n'aw ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn a bɛ se waati mɔgɔ tɔw panikelen don k'a sɔrɔ aw hakili sigilen don ten o tuma fadkhuli a lahara fasali la fadkhuli i ka don i ka ni kun ɲɛma ka don fi ibadi ale Allahu Ta'ala ka jɔn ɲumanw cɛla hadisa dɔ nana kan Ahlul-Baytu fɛ dɔw ye Ahlul-Baytu ɲininka ko est ce que ni mɔgɔ satɔ ko ni ko mɛlɛkɛ mana na ni saya nana k'a tɛ goya a ye wa mumini o ko mumini a tɛ goya ye a bɛ siran mɛ a tɛ goya ye ko saya tɛ goya mumini a bɛ siran mɛ a man go a ye ko o siranya nin k'aw fana wuli ka bɔ yen o siranya in k'o wuli ka bɔ yen ko Ala kɛra bɛ ni bangeya ye Imam Ali bɛ na Fatima Zahra bɛ na Ahlul-Baytu bɛ na Imam Hasan Imam Hussein olu bɛɛ bɛ na Ahlul-Baytu Ashabul Kisa ye o mɔgɔ sama ko olu yɛrɛ ko a bi hadisa dɔ la ko olu bɛɛ de bɛ na Ahlul Kisa olu tɔgɔ wula kelen kelen tɔ ninnu kan ko ani olu ka masumuna tɔgɔ bɛɛ ko bɛɛ bɛ na u bɛ na ka na dɔ ɲɛkɔrɔ komi siranya min k'i sɔrɔ saya man go ye mais siranya min k'i sɔrɔ olu bɛ na dɔ ɲɛkɔrɔ dɔrɔn parce que tellement que ninnu tun ye kanubabaw ye diɲɛ in kɔnɔ yan n'i k'olu ye dɔrɔn i tun bɛ minnu yɛrɛ kɔ ka teriya kɛ n'o ye olu de filɛ i kɔrɔ ten olu bɛ a fɔ ko taare o tuma na i bɛ sin ka ɲina siranya min tun b'i kan i bɛ sin ka ɲina parce que i ka garantie sɔrɔ o tuma na i bɛ sin ka ɲina en même temps o siranya in kɔ yɔrɔnin kelen o tuma Ala b'i kanto fadkhuli fi ibadi don ale Allahu Ta'ala ka jɔn ɲuman ninnu cɛla jɔn ɲuman don Ahlul-Baytu de ye ibadi ye o de ye Ala ka jɔn yɛrɛ yɛrɛw ye mun sɔnna Ala ka jɔnya ma o ma fila mun na Ala ka jɔnya ma c'est à dire olu y'o yɛrɛ bɛɛ lajɛlen to Ala bolo pewu o hakilina miiri o ka ɲɛna yiri o ka fɛn bɛɛ o y'a bɛɛ to Ala taya la o de ye jɔnya hakika ye olu de ye ibadi mun ye Ala ka ibadiw ye yɛrɛ yɛrɛ olu don ibadi tɔw bɛɛ ye idɔfiya de ye ninnu de ye hakikaw ye tɔw bɛ fara ninnu kan o tuma Ala b'a f'u ye ko ele jɔn ɲuman min bɛ saya bonda kan de ni siralen don siranya t'i ma fadkhuli fi ibadi don ale Ala ka jɔnw cɛla wadkhuli i ka ban ka don jannati ale Ala ka aljina kɔnɔ n'o ye maa ɲuman ninnu bɛɛ sigiyɔrɔ ye ya Rabbi laban ko ɲuman Ala k'o d'an ma Ala bato